o bɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ k'a fɔ nin waati in na ni o kɛlen don k'a ka radio bouton ka munumunu ni k'a bila 98 a n'a nɔkanfɛ 8 na k'aw fo aw ka kanu na k'aw fo aw ka danaya la ka tila ka aw fo aw ka sugantili la ka ɲɛsin anw ma laseli anw b'a kɛ ka bɔ Banangabugu zone commerciale douane ale kɔfɛ ten coyi tɛnɛ tarata araba ka taa bila alamisa la nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira kunnafoliw olu bɛ di sabula kunnafoli ale ye fɛn ye fɛn min na b'i fa ka sɔrɔ i ma dɔ wɛrɛ bila i da maa kunnafolilen a ka fisa ni maa kunnasirilen kunnafoli dilen kɔfɛ ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira hakilina min bɛ aw la faso jɔli la aw bɛ se k'o fɔ cogo min na ɲɛma Umar Mariko a kɛlen don ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi Jakarija Danbele Arasa Turu Kɛmɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ o bɛ a bolo filifɛn kamisogo ka jata ni k'a bila bololɔ o sanfɛ Sheikh Sidibe Fatumata Siaka Jara ka taa se Susaba Kante ma olu bi yan Jangina i ni sɔgɔma wani sɔgɔma bravo somaw bɛ basi foyi t'u la tabarikala k'i fo a diyara n ye ka lamɛnlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ ma sɔgɔli mana sɔgɔmada in na an ka foli b'o bɛɛ ye fo sigiyɔrɔ la ni Ala sɔnna i mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ o sanga ko o foli ko d'i ma Ala ka bato bɛɛ minɛ ya rabbi ka kalo tɔ tɛmɛ ko ya ɲuman d'a ma rabbi ya rabbi n fɔra Bagaraba fɛ k'i kun bɛna wajulu kɛnɛ sigi surɔ n m'a dɔn n'a sera ka kɛ bilen fan jumɛn na a tɛna kɛ dɔrɔgu kɛnɛmani sanfɛla ye kɛnɛba ka ca yen dɛ bon i yɛrɛ ka espace vert in komi i ye yiri de caya la e ko espace vert o tɛ wajulu kɛ yɔrɔ ye dɛ ayi a bɛ se ka kɛ ni fɛn tɛ yen nɔ a bɛ kɛ kɛnɛ lankolon tɛ yan ayi vert min b'a kanu vert don yɛrɛ ni kuma t'i da tu seras pris hein ne ɲininka ayi n ko Bagaraba ko k'i kun kan ka wajulu kɛnɛ sigi mabɔw ka kuma ta k'i b'o lakaleya a kuru wula fɛ a ne ɲɔgɔn sɔrɔ a y'a fɔ ne ɲɛna min tɛ sun yɛrɛ a bɛ sun dɛ ayi a tɛ sun sunkalo bɛɛ kɛ panon ta la sunkalo fana na c'est tile kɔrɔ n'i ye panon ta a ma ɲi dɛ a ta kuma yɛrɛ don waati i bɛ charger ka ɲa kɛmɛ ni sɔgɔma somaw bɛ di tabarikala m'a dɔn kunu aw sira wajulu kɛyɔrɔ misiri la tabarikala k'i fo ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo dugawu kɛ Jaginɛ ye dɛ dugawu a kɛ Jaginɛ ye dugawu ka ɲi mɔgɔ bɛ dugawu la yɛrɛ de dugawu ka ɲi k'a fɔra i ka dugawu kɛ i b'a kɛ dɛ mɔgɔ bɛ dugawu la yɛrɛ de mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka lajɛ n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɛnɛma n bɛ Susaba fo ka se Fatumata Siaka Jara ma ani Mariam cɛ fo ka se filifɛn kamisogo sunkalo a tɔ ka ca bilen yan sunkalo bon komi maa caman bɛnna kan Mariam ma ye dɛ Mariam a yɛrɛ kununama n'a bilama a tɛ coyi dɛ a tɛ ka na yɛrɛ la Sheikh Mariam ma ye dɛ e hakili e ka mun Mariam ne ma ne ka t'o ma dɛ ne ka mɛn buramuso de ma Sheikh ye jaabi yan o Sheikh ko tɛnɛndon Sheikh ko mun tɛ bɔrɔ kɔnɔ ko hali ni ye bɔrɔ yuguyugu k'o ti bɔ ne hakili e ye jaabi i y'a faamu dɛ Sheikh ko di ne kɔni ye mun mɛn ne ko Sheikh n ko dimanche don n ko Masi tun bɛ ka mun fɔ Mariam ma n ko e y'a mɛn kɔni Sheikh ko k'ale y'a mɛn ko nka ko mun tɛ bɔrɔ kɔnɔ ko hali ni ye bɔrɔ yuguyugu k'o ti bɔ non o tɛ bɔ saya bɛ dogo nka bonankolon o dogo man di dɛ o tɛ dogo dɛ tabarikala a banna donc i b'a lajɛ ni Ala sɔnna ma komi Arafa don min nalen Mariam bɛ se ka kami tobi ka t'o d'i ma i b'i sun tigɛ n'o ye sitigi fɛ a ma n'o tɛ sunkalo ko kɔni t'a la bilen sunkalo ta o banna ma d'a la dɛ komi Arafa don an bɛ sun tuguni donc Mariam bɛ kami dilan ka naji k'a kɔrɔ ka foronto k'a la taa d'i ma i b'i sun tigɛ n'o ye dugu mana jɛ i bɛ saga faga a bɛ kɛ ten Ala k'an kunna ja
ala k'an kunna diya yarabi i kɔrɔkɛ fo a bɛ fo non ale k'an ka fo waati bɛɛ an fo dɛ kunu c'était bien voilà hier c'était très bien voilà an b'a fo hier c'était très bien an b'a a fo kosɛbɛ d'ailleurs kuna ye n'a yɛlɛ dɛ ils ont fait rire ouais n'a yɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ i ka cɛ tulo banna kolo wa kolo non ko bonjour ko il reste 2 jours ko wallahi ko c'est presque fini alisa ale bɛ ala k'a gari do kolo dala dɛ ne yɛrɛ kun ɲɛ b'a sigili la télé la o don na verre b'a ɲɛ la non nin ko a bɛ nin kan sa i b'a kalan ni sun b'ale kan a tɛ dugu wa a tɛ dugu dɛ wa a ka kɛlɛ tɔ bɛ teliya yɔrɔ a ka kɛlɛ ka teli a kelen a bɛ kɛlɛ kɛ dɛ a ka kɛlɛ ka teli dɛ ayi kɔni ɲɛdɔnna kɔni tɛ k'a la dɛ ɲɛdɔnna a tɛ jɛn n'o ye a tɛ sɔn o ma an bɛ foli an b'a di an ka cɛkɔrɔba ɲuman ma Alu Badara nana ka se CNT ani Cour suprême kɔnɔ k'a ni sɔgɔma Moulaye Aman le parrain des parrains k'a ni sɔgɔma ka Maluma ani Jamila k'olu ka foli k'o da o kan kosɛbɛ Musa Kulibali ba Musa Baldebrek Tandare Musa k'a ni sɔgɔma n'an y'ale fo madame cɛ Alhaji n b'a fo baɲumankɛ an bɛ foli d'a ma baɲuman k'a ni sɔgɔma a ka foli o tɛ ban yanni nɔ a ka foli o tɛ ban a ka foli o tɛ ban o de kama barika fɔli man ɲi ale ta la ayi kana to k'a fɔ n'i ko barika a bɛ dɔ wɛrɛ kɛ min ka jugu ni kɔrɔlen ye an b'a fo k'a ni sɔgɔma n terikɛ Mohamed Mayiga EDM kɔnɔ aw sɔn burankɛ lui c'est mon ami lui c'est mon ami il va fêter à Niamey lui c'est mon ami Niamey non c'est mon ami il va à Niamey lui c'est mon ami docteur Cham an bɛ foli d'a ma yan fo Kalaba awɔ k'a fo d'ailleurs ni sunkalo kɔni jɔra ka ban olu bɛ tunu c'est docteur yɛrɛ a bɛ wurudi la ni sunkalo fɛnna jango tile 10 laban in a b'o kɛ misiri la a b'o kɛ misiri la a bɛ wurudu b'a bolo a bɛ foli ni tanuya b'o la sama ko Ala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ yarabi u kalanna tubabuw ka kalan na ka tila k'u kalan kuranɛ la u bɛ diinɛ dɔn kɔlɔsi de b'u bolo o jigi y'o ye a b'a bolo tabarikala a joro dɛ Amadu Yatracha ye k'a ni sɔgɔma an bɛ foli ni tanuni ko o lase a ma k'a ni sɔgɔma sɔgɔmada in na n'an y'ale fɔ an bɛ Masire Magaji fo mon ami de tout le temps a nana il est colonel i ma Gomanɛ fo dɛ il est colonel Gomanɛ a ka foli bi yan sinon n terikɛ il est colonel il est colonel il est colonel oui d'accord il est colonel ok foli an b'a di sɔgɔmada in na Bintu Jawara ma ka yanni bɛ ka foli ko o da o kan ka foli ka don n'a ye Dawudabugu Kɔrɔbulo le coach a bɛ ani Kati numéro 1 Kɔrɔbulo a bɛ 700 na an bɛ foli ni tanuni ko o lase a ma a bɛ n'an y'ale fo an bɛ foli k'a di an baw bɛɛ lajɛlen ma ba kanubaga dogolen Muna Shirifo Hayidara Baɲagale n'an y'ale fo sa an bɛ foli an b'a di la patante Ami Fɔnba Sango Jalo n'an y'ale fo Amita Senu an ka musokɔrɔba ɲuman bɛ yen ka ani sɔgɔma foli ka di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma i ma Makanaki fo dɛ Makanaki l'excellent Mohamed Dramane Traoré aujourd'hui c'est i ma Jabate fɛnɛ fo aujourd'hui c'est ni sunkalo tile 27 de c'est jeudi c'est chômé est payé on va attendre demain i ma Jabate fo Jabate you t'aime Jabate ne ci ma dɛ ayi dɛ a ko a ko ne ci ma ko n ka taa fɔ Kati yan ko n ka taa fɔ Kati yan ka taa mun fɔ Kati a ye ci min don i da a ko a bɛ e ci e k'a fɔ ne ye ne ka taa n'a ci ye Kati de yan ayi ok ne ci ma a ko cogo di a ka ɲi a ko ne ci ma ci e bɛ ci garder yan c'est pour toi ci dɔw bɛ yen i k'olu garder o ka ɲi i bolo a garder n bɛ Jabate fo Jabate fo ne kɔni bɛ Jabate dɔn ni fɛn min ye c'est le bon ci ye Ala ka di ci n'i y'o garder ne ka carburant ka n bila en plein vol Alahu akbar an bɛ foli an b'a di an ka cɛkɔrɔba ɲuman ma sɔgɔmada in na
Bassirou Seck. Le vieux Seck. Ka Seck laga bɛɛ fo. Ne ba bɛ yen. K'a ni sɔgɔma. N ba bɛ yen. Ale de ye n pari seli in na. Tarawele. A ye n pari a ye bazɛn don ka na. A kalalen. Bazɛn ani tisi a kalalen. O sape. K'i k'a don. Ko n k'a don. A bɛnn'i ma. Net. Taille sur mesure. A y'i ye kɔni. Ko taille sur mesure. Ayiwa. I b'o dɔn wa? Ayi. Ne kɔni bɛ mannequin de. Taille sur mesure. Ne ba tɛ yan. C'est ma mère. Traoré. Ayiwa. Bazou a bɛ fo. A minɛna o. A ma minɛ. Kuru ɲɛma y'a minɛ. Ultimatum yɛrɛ d'a ma ko ni bi tile binna ka sɔrɔ k'a mana kami di yan arajo kɔnɔ yan. Jɔn de? Ko Bazou t'a fila ni cɛ tigɛ. Tampere. A tɛ e ni Bazou cɛ koyi. A bɛ Bazou ni ɲɛma de cɛ. Ba Musa. A ka foli bi yan. Le Bougantier. Major. A ka foli bi yan. Ouais. Tonton Mori fo. On sont là. Tonton Mori on est là. Deux minutes. Ai ka dongo kuma in gade lo. Tonton ni sɔgɔma. Kɔrɔ Kasim. A bɛ. Traoré. Jardin na dɛ. Wa Badalabugu. E ko Jardin tɛ bi. Sinon jeudi tɛmɛna an y'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan. N kɔrɔkɛ an ye baro kɛ kosɛbɛ. Kɔrɔ yɔrɔ jumɛn don? Jardin don. Ayi to a to a yɛrɛ bi jaabi. Sinon n'a y'i minɛ sunkalo in na. Ayi a to a yɛrɛ k'i jaabi. A to a k'i jaabi. A ɲɛkɔrɔla in na n'i ma sabali a b'i minɛ dɛ. Kɔrɔ zɔn u. Jardin Segu Amdalaye. Seliya. A b'a yɔrɔ min. Ayi sɔgɔmada in na kɛ. Ayiwa. U bɛ Sidiri Niger. O ye baarakɛyɔrɔ ye. Ayiwa. A tulo b'i la. Jɛnɛ ka bɛɛ fo. Bɛɛ. Maaw ma sɔgɔlen don an na. N ka Espagnekaw fo dɛ. Espagne. An kɔrɔmuso bɛ yen. Adama Jalo. An bɛ foli d'a ma k'a ka denbaya bɛɛ fo. Ka Faransikaw fo. Ka Etats-Unis-kaw fo. Tijani bɛ yen. Faransi Pako Kuyate bɛ yen. Tumani bɛ yen. Mohamed Sissoko bɛ yen. Espagne. Goro Jalo a bɛ yen. Goro. Sanfi Fofana a bɛ yen. Alassane. Ale bɛ Paris. Alassane o ni mun ye ka Alassane pharmacie olu tɛ kelen dɛ. Ayi o ye n kɔrɔkɛ de ye. O ye kɔrɔkɛ de ye. Awɔ o ye n kɔrɔkɛ de ye. O ye n kɔrɔkɛ de ye. Goro Jalo. Ale bɛ Espagne. Goro. Jane o mana ne tɛ filɛ yan. E ye filɛ. Vous serez invité le mercredi prochain. O don jumɛn? Mercredi. Kɔrɔbula. Ayi i ka cɛ mercredi. N y'a faamu. O y'a sɔrɔ sogow yɛlɛla sa o. Mercredi. O b'a sɔrɔ dɔ kɛra dɛ. An bɛ segin n'Ala sogo ma. Seli sogo kɔni o b'a sɔrɔ o banna. Cɛ tɛ fili bɛ. Tabarikala. Kebe maraka ka ca Faransi dɛ. I tɛ foli d'u ma Soninge Mugu b'a la. Soninge? Marakakan na kɛ. Ouais. An ku jam do wa an kira jam do? An ku jam. An ku jam. An kana Worokar Gabon. A tɔ fɔ? A kɛ ne kɔni y'a daminɛ k'a laban sa. An ku jam. An kira jam. A sunka. Tabarikala. Masimu bɛɛ lajɛlen fo. Merci. N ka cɛkɔrɔba tɔgɔ la. N bɛ famille kelen bɛɛ lajɛlen fo yen nɔ. U ka ca yen? U ka ca yen Masi. Non o ye tiɲɛ ye. U ka ca yen. O kelen ni kɔni marakaw ta ye pari ye dɛ. Dɔgɔkɛ y'a gɛlɛya cogo o cogo marakakɛ bɛ don. A y'a gɛlɛya cogo o cogo Yugo place bɛ yen. Fa bɛ taa ni Yagare ye. Awɔ fa bɛ taa ni Yagare ye. Nɛnɛ kuma ka ɲi. Kuma ka ɲi ya bɛ yan. Non a ka ɲi dɛ. Voilà. Macron y'a gɛlɛya cogo o cogo. Sarkozy tɛ nin yan. Ale m'a gɛlɛya ko immigration choisi yan. O san yɛrɛ de maraka caman don. E kɔni tɛ gasama jumɛn ale y'i panpa i b'a fɔ. O san yɛrɛ de maraka cayara Faransi. Maraka danga ma ɲi dɛ. Ko immigration choisi. Bɛɛ ka Faransi président danga o ka fisa marakaw ka jɛ k'i danga. N'olu jɛra k'i danga i tɛ fila kɛ.
bamanan zana dɔ bɛ yen ko bɛɛ ka tubabukɛ bɛ faransi ko bɛɛ ka tubabukɛ bɛ faransi awɔ jɛnɛ dɛ bamanankan don dɛ e ka tubabukɛ tɛ yan ne ta tɛ a bɛ yen e tubabukɛ tɛ Bill a Bill a mon ami lui veut plus partir ne ko ŋa ka taa a bɛ taa sa Bill kɔni bɛ taa kɔnɔ dugu ye san yan ne dɛrɛ ko yɛrɛ murutilen don Bill a tout c'est bien en France là-bas a ka fɛn bɛɛ bɛ yen ne kɔni dɛrɛ ne b'a fɔ n'i ko k'a ka taa ala tɛ sɔn a ka sama kuma dɔ a b'a fɔ ko cɛ n bɛ to yan a jɔ an ka dɔ kɛ yan an bɛ taa an ka taa kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da a b'o kɛ dɛ o tɛ maa kunnafonilen o ka fisa ni maa kunna sirilen kosɛbɛ an bɛ taa kɛmɛ fan fɛ fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga a ye bisimilali kɛ primature la a bisimilali a ko kɛra cogo di kɛmɛ merci y'a fɔ cogoya min na fɛn min ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga a ye fɛn min ye Nations Unies ale secrétaire dankan min bɛ yen nɔ a ye o de bisimila a min ka ca ɲɛsilen don fɛn min ye baloko ɲuman sabatili ma nutrition o ka ɲi o ka ɲi dɛ ma o ka ɲi nutrition o ka ɲi mais malnutrition o de man ɲi o kɔni man ɲi ni mal dara kan o man ɲi dɛ o man ɲi nutrition o ka ɲi n'a ma ɲɛ ko u ye ɲɔgɔn ye sa u ka kuma ɲɔgɔnyaw bolila min kan o de ye fɛn min ye fila minnu ni dabali minnu bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan ni Mali gouvernement ka se ka u fanga fara ɲɔgɔn kan cogoya min na halisa ka se ka baloko ɲuman k'o sabati maanifinya yɛrɛ taabolo ɲuman kama baloko ɲuman o kan ka sabati n'a ma ɲɛ ko o importance b'a la docteur Sogɛli Kokala Mayiga dɔgɔtɔrɔ awɔ a ko ko Mali jamana pɛrɛlen don cogoya min na ka se ka baara ɲɔgɔnyaw kɛ hali bi fɛn min ye nutrition fanfɛla ye ka se ka o yakubaya kosɛbɛ tabarikala i y'o o min fɔ dɛ o maa kelen a bisimilara bulo fɛnɛ fɛ n'o ye Abdoulaye Diop Abdoulaye Diop a y'a bisimila u ka bisimilali kɔnɔna la min fɔra premier ministre ye o ɲɔgɔnna fɛnɛ fɔra a ye an ka jamana baloko a bɛ se ka nɔgɔya ka taa a fɛ cogoya min na kuma kɛra o kan an ka jamana ani Nations Unies cɛ baara ɲɔgɔnya min b'an cɛ teriya min b'an cɛ kuma kɛra o fɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ a ko a kɛra wasa ye fo ka taa fɔ a to ten sabula ko jamana in u bɛna a dɛmɛ cogo la min b'a to ni baloko o bɛ kɛ lafiya ye an kan o baloko to ta fanfɛla la an bɛ taa katikaw fɛ yen dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga k'a ye suntigɛ di katikaw ma dɛ a ko kɛra cogo di kebe Mas docteur Sogɛli Kokala Mayiga non seulement a ye suntigɛ di katikaw ma fɛn min ye dɛmɛɲɔgɔnya ye a y'o fana ta k'a si an ka wolomasiri taba minnu binna kɛlɛkɛyɔrɔ la olu ka denbaya Ala k'u dayɔrɔ sumaya amina yarabi kan Sunjata kɔnɔna la i da sera ma o y'an ka yɔrɔ ye kan Sunjata de kati non ça c'est la 3e région militaire du Mali o y'an ka yɔrɔ ye dɛ jamana ninnu kɔni bɛ se ka yala da la mais Ala kanu c'u ka don o t'an dɔn dɛ kana don dɛ a tɔgɔ kɔni kana don dɛ mana fɔ kan Sunjata dɔ kan Sunjata o y'an ka yɔrɔ ye a bɛ souvenir di minɛ kɛmɛ an b'o dogodogo ɲɛ bɛɛ dɔn an b'o bɛɛ yɔrɔ dɔn kan Sunjata non là on connaît an tɛ taa turu cɛ n'a ka di ye n'o tɛ n taara ni Jankinɛ ye don min na a yɛrɛ sigilen tɛ nin a sera n'a a ko Burama i bɛ kati dɔn dɛ n ko kati ya ko kati kɔni a tɛ nin a ka dala cɛ kɛ a ka kuma fɔ an ne bɔ la a ka dala cɛ dɔrɔn k'i bɔ la fana a ka dala cɛ dɔrɔn dugu tɛnɛma yɔrɔ n t'olu yira a la dugu tɛnɛma yɔrɔ ka yala n'a ye ka t'olu yira a la a kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen hali a kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen n taara o ka yɔrɔ yira a la a kɔrɔkɛ dɔ bɛ Kati ni yan cɛ n taara o ka yɔrɔ yira a la o kɔrɔkɛ ni a tununa dɔrɔn a bɛ ye yan de n y'o yɔrɔ yira a la kɔrɔbolo bulu b'i la o bɔn kɛmɛ n ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ tiɲɛ na i ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɔrɔbolo bulu b'i la o ye dugulen ko ye mas Mamadi Kebe n taara yira a la ko sun ka ɲi i ma dɛ k'i bɛ cogo min na sisan ko sun ka ɲi i ma k'ale a bɛ dɔn i ɲɛɲɛna la comme a ko ten ko a ka foli f'i ye je suis devenu encore plus beau ou bien c'est quoi
a n'a fɔ a ka kuma ye mori la Mamadi Kebe ale ye min bɛ ka n'a ye bolo la jamu b'a la n b'a to o kama Kebe kama awɔ jamu wala jamu b'a la n b'a to o kama Kebe kan Sunjata ni yira jangne la a bɛ maintenant a yɛrɛ bɛ ka ko faamu dɔɔnin dɔɔnin ne taara ni Musa ye kɔni o kɔni Musa télémédecine télémédecine voilà tɔgɔ yɛrɛ de y'o ye jira sabali jadi Musa la dɛ ayi ja kelen t'a la ba ne bɛna u ye tɛgɛ kɛ a tɔgɔ cɛkɔrɔba la cɛkɔrɔba tɔgɔ Ladi Burama ayi cɛkɔrɔba dɔ in Bɔjan kɛra Bɔjan na don min na i b'a fɔ tɛgɛ bɛ k'a la sini ne ko Musa ma k'an bɛ taa Kati sini dɛ k'an bɛ taa mun na yen n k'an kɔni bɛ taa Kati ayi ɲininkaliw kɔni bɛ caya ko an bɛ taa mun na yen ne ko non k'an bɛ taa Kati n ko parce que ko ne bɛ tile min bɔtɔ la nin ye tile min bintɔ la nin ye n ko sini n ko ni tile wulitɔ Bamakɔkaw bɛ taa Kati n ka a ko tɛ diya dɛ an taara Kati an taalen Kati a ma an kɔni an ye sɔgɔma an ye te min ka baro ni fɛnw kɛ a ye ɲininka ko an nana mun de la Kati yan ne ko k'i sigi i bɛna faamu ne ka 15 bɛ sonné yɔrɔ min na mugucikan bɔra daga wulila sɔngɔla ma ye ko a ka segin n ko ayi dɛ n ko Musa an na ko ye nin mugucikan yɛrɛ de nin bɛɛ bɛ kun cɛ a ɲɛna yan a don ma diya dɛ mais ja t'ale la ja t'a la dɛ non a ja man gɛlɛn ja t'a la non Musa Imam Umar Jara ale de tun b'a ko ɲɛfɛ Docteur Choguel Kokala Mayiga a ye dɛmɛɲɔgɔnya ninnu ta fɛn min ye k'u don ministre délégué Imam Umaru Jara ko ale ka a tilaliw kɛ Janginɛ selila kɔfɛ caman boulevard sanfɛ dɛ o kɛra Imam Umar non il est bien boulevard sanfɛ i ma selila kɔfɛ siɲɛ caman est ce que a bɛɛ yɛrɛ tɛ voilà parce que mɔgɔ tɛ bɔ i duni kɔrɔ ka di a ka kutuba ka di dɛ a ka kutubaw ka di a y'a kɛ n b'a foli d'a ma Ala k'a minɛ n'a ye ka kutubaw ka di yɛrɛ yɛrɛ de Mas fɛn min ye dɛmɛɲɔgɔnya ninnu ye a taara jɔ fɛn min ye malo tɔni 10 o ka ɲi min kasabi taara 1,2 ani c'est bien hali n'o ye fɛn di sɔrɔsiw ma min ka ca n'o ye foyi t'a la Docteur Choguel Kokala yɛrɛ Mayiga ka kumaw kɛra o de ye fɛn min ye k'a fɔ ko nin ma ko fɔli ninnu wagati ye kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn de ye sunkaloba min kɔnɔna la an ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka sɛgɛrɛ a ka ɲi yɛrɛ de an ka sɔrɔsiw u k'a d'u ma yɛrɛ de ko bɛɛ kuncɛlen ka ban Umaru Jara an'u jɛra ka fɛn min ye suntigɛ ye k'u kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye maaw lasegin u ye suntigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ tabarikala a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ fɛn min ye dɛmɛɲɔgɔnya ye halisa maaw b'u sen da i b'ale ka force dɔn a kalannen don école la cogo min na a kalannen don kuranɛ la ten n'a bɛ kuranɛ verset dɔw fɔ tubabukan na ka tila k'a bayɛlɛma bamanankan na n'o y'i kɔnɛ a talan tɛ bɛɛ la dɛ non i kɔnɛ tabarikala na porte parole yɛrɛ tun b'u bolo fɛn min ye madame Tarawele Mira Kone b'a dɔn e b'a dɔn awɔ ale de kumara musow tɔgɔ la yan n b'a dɔn ale de y'o ka lasew kɛ ayi n b'a dɔn i b'a dɔn kojugu kɔlɔsi min bɛ Imam bolo n'i ye Kati fɔ dɔrɔn maaw dɔ ye dɛ awɔ a kɔni ye foli ta ka jamana ɲɛmaaw sɛgɛrɛ k'u ye nin acte min kɛ a b'a jira olu la k'a fɔ fɛn min ye olu ka olu cɛw ye sa u sara min na ɲina ma k'a kɔ tabarikala a y'o foli ɲɔgɔnya ta k'u sɛgɛrɛ o ɲɛna i bɛ ɲɛ Kati ni Bamakɔ la a man jan koyi a ma jan an bɔra kan Sunjata la ka na Kuluba an sen na on a marché Masi o don ninnu fana la i bɛ tagama ka sɔrɔ i m'a dɔn an y'a taama o y'a sɔrɔ n kɔni ma bon tan an y'a taama en 2012 fan na ci fɔ a tete don min na an y'a taama ka bɔ kan Sunjata kɔnɔ ka na fo Kuluba an kɔni an na ɲɔgɔn fɛ nka an ma sigi ɲɔgɔn fɛ dɛ an ma sigi ɲɔgɔn fɛ ayi dɛ an bɛ se Pɔnze sirafara la yɔrɔ min na u y'an kunbɛn ni gazi ye dɔw jiginna kulu fɛ Kuluba yan fan fɛ dɔw jiginna Pɔnze fɛ dɔw y'u yɛrɛ sɔrɔ fo zoo kɔnɔ a bɛ kɛ ten n'a gana kɔni a dɔw b'a diya dɛ a dɔw b'a diya ni bi tɛ kelen ye ni bi tɛ kelen ye o y'a sɔrɔ an bɛ se boli la ka banna a waati y'a sɔrɔ an bɛ se boli la
doni bite kelen ne ko ministre bɛ malien minnu sigilen don kɔfɛ o yala ministre b'u bolo wa monsieur le malien lecturer a bɛ yan jɔn de don hakili a kan ka kɛ yen dɛ a tɔgɔ n t'a tɔgɔ dɔn an b'a fɔ ko y'a des ministres invisibles la yala ne tɛ nin dɔn ne yɛrɛ t'a dɔn walayi ne tɛ nin dɔn est-ce que nin bɛ baara la maaw tulo b'an na n'a mun b'a tɔgɔ dɔn o b'a fɔ an ye ne kɔni t'a tɔgɔ dɔn Tumara wa ministre est-ce que a poste min bɛ yen hakili a kan ka cɛ ne kɛ yɛrɛ yira wagati yɛrɛ a tɛ bɔ k'a yɛrɛ yira a tɔgɔ yɛrɛ a ministre bɛ olu bolo malien minnu sigilen don kɔfɛ ministre b'u bolo ne kɔni tɛ nin ka foyi kalama cɛ i minɛna de yan han cɛ i minɛna ko ye mun ye e ma fɔ ko Bɔjan aa bonjour Bɔjan dɔgɔ a franchi le Rubicon ce matin donc a di yan a ka ɲi non n nana sɔsɔli t'a la mɛ n y'a fɔ waati min na hakili ma munumunu kosɛbɛ n jo t'a la est ce que ministre b'i bolo malien minnu bɛ kɔfɛ malien de l'extérieur kɛmɛ e b'a ministre tɔgɔ dɔn wa n kɔni t'a tɔgɔ dɔn dɛ jɛgɛnɛ e dun bɛ maa caman dɔn dɛ e t'ale tɔgɔ dɔn ne t'a dɔn dɛ tiɲɛ na n tɛ nin kelen dɔn ne kɔni dabali bɛ ka ban o n tɛ nin dɔn dɛ n ka ministre dɔw bɛ yen maa t'u dɔn jɛgɛnɛ cɛ dege dun bɛ malien ka kɔfɛ kojugu n y'a fɔ fo ka taa fɔ ten or que i ye mun fɔ tiɲɛ na an bɛ maa caman dɔn ministre ayi mɛ ne tɛ nin dɔn n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye ne t'a tɔgɔ dɔn walayi o ye kelen tɛ hali ne yɛrɛ t'a dɔn n tɛ nin dɔn dɛ est ce que a ministre so a bɛ yan n ma fara dɔ kan ka fara dɔ kan n'a bɛ fara fɛn k'a bɛ fara Bulojan ta kan mais jɔn de b'a kunna kabako kɔni don dɛ so n'a fara mɔgɔ kan a kan ka fara Bulo de kun dɛ n'a fara maa kun a kan ka fara Bulo jɛgɛnɛ ni kɔni a mana kɛ cogo a tɛ baara la ayi mais a bɛ se ka kɛ cogo di an t'a dɔn ne tɛ nin dɔn yɛrɛ di mɔgɔw tulo b'an na ni n b'a dɔn o tɛna a bataki tiɲɛ ma n'o tɛ ne tɛ nin dɔn dɛ dɔ b'a la k'a fɔ ko je ne crois pas dɛ k'a bɛ yan ayi dɔ ko je ne crois pas k'a ma d'a la parce que a ma dabali banni maliyɛnw bɛ kɔfɛ a bɛ yen a tɔgɔ Fati Sangara jɔn don damelege don Alimudu ak Iliyen a tɔgɔ fɔ o filɛ k'a tɔgɔ fɔ o de don dɛ cɛ jɛgɛnɛ nin tɛ baara la dɛ ayi nin tɛ baara la an k'an sigi ka ministre tɔgɔ ɲini ka ministre tɔgɔ ɲini ta jɛgɛnɛ nin tɛ baara la dɛ ko Alimudu Alimudu ak Iliyen n tɛ baara la wallahi i b'a kalan ni siɲɛ fɔlɔ k'a tɔgɔ mɛn wallahi nin ye siɲɛ fɔlɔ k'a tɔgɔ mɛn kabako don dɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ baara la koyi e bɛ se ka kɛ baara la an ka ɲinɛ i tɔgɔ kɔ an t'i tɔgɔ yɛrɛ dɔn i bɛ gouvernement na ministre wa i t'a ka action foyi nin ye ko ye e b'a dɔn mun ko bɛ kɔnɔ ne hakili na ne ye nin yɔrɔ min na ko festival de la diaspora mun kɛra Montreuil tɛ Faransi de wa o ye Faransi o t'an ka fɛn yan an ka fɛn bɛ yen de o an ka foyer bɛ yen nɔ Montreuil ni ma fili dɛ awɔ hakili la n y'a ye jabaranin dɔ est-ce que o de tɛ est-ce que a taar'o la yɛrɛ parce que hakili la o y'a sɔrɔ a fɔra ko Mali gouvernement tɛ se ka tagama o don de y'a tɔgɔ mɛn awɔ kabini o don bɔra la n m'a tɔgɔ mɛn bilen an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye e m'a tɔgɔ mɛn ne m'a tɔgɔ mɛn bilen ne tɛ nin dɔn yɛrɛ filifɛn bɛ mɔgɔ caman dɔn ale bɛ fɛnw suit kosɛbɛ filifɛn b'a dɔn i ma fili dɛ i kɔrɔkɛ y'a ci o de don a ko mun Alimudu ak Iliyen mais mɔgɔ tɛ nin dɔn o de don filifɛn tun bɛ nin dɔn wa mɔgɔ tɛ nin dɔn koyi k'ale nin de la degunba bɛ maliyɛnw kan maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ nin de la degun yɛrɛ b'u kan u tɛ k'a fɔ yɔrɔ sɔrɔ kabini nin don bɔra la ne m'a tɔgɔ mɛn bilen i b'a ye maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ u b'an wele waati bɛɛ k'u ka problème fɔ o maliyɛn bɛ kaso la yɔrɔ caman kaso la fan caman fɛ est ce que nin b'o kalama est ce que maliyɛnw ka problème dɔn sinon maliyɛn électeurs man ka dogo
malien l'extérieur au ministre o banga dugo komi non jagina nga wulin no fa ga bilan fo wallahi ame wulin no fa reclé bilan me vol aba fore te fami rewe bu bilan ay mais ministre yi doninte o banga évaluer sisan ngoy dina wakati ay premier ministre wele ka anyinga ministre kelen bela jelenga nga évaluer de chere lantendo wallahi ne tendo do ya be ministre ko gele abe malien kan kofe gele abe malien kan kofe atse gala kali atse ga fode ebe ministre ala Mathieu do ese muno kofe oluba do ko ministre bubulo wado mais ni ka muneke il fait quoi ni ngal tombe ne so wado ko ministre bubulo e wato ko almud ak ilen ere événement fo gra septembre o gra septembre la yoro mon début septembre ba ni barache ay ne mo ne akli ay muna ba mo ba ni barache non mais na baraka abisa na bika baraka abisa ni o la to fole akli dina la mo to fole akli diga e fe na e fe mo na festival ina ba akra Montreuil donc o do ne bene na to meliche ma go sema mo do ko sema mo do do fane vle ka message ko pour ta ko il fait de son mieux il fait de son mieux ko ni tergam to kala mare yere la to kala ba bon so depuis ay baramun ga ko lu da kena mayangu so torole no de malon torole no goy ale piager do e ngira ko piager premier ministre ma do na siente la mayan de l'extérieur mo ga mamumbe ay ngal chamange ko la ne ay jangene ngumbe ko ko wolen daire ka ba wole wati be ni de ne banka ni manga do ali carte biométrique ko mo be senani o ga commencer quoi inquiétude o ga ni ngal de no asur ministre re bu o ga jorna ko mieux o ga folie d'amener bonjour, je vous écoute depuis Paris. Moi, je n'ai jamais entendu ce nom. Voilà. Bon, c'est un remonte qu'on a voulu là, qu'avant un remonte trop mais. Ay ya to me akile kunta. Wallahi jana mi kan kalire wallahi ne tado. Madil ka to yere men klo yere la. Ni moni. Sino festival Montreuil là. Ne ya. E ko kala demi septembre 2021. Septembre ni zanje ko ni na fara ministre activité dano de ma. Ale woni akili digna la wo. Ala je ke ni aka dore. Ayere mizu ke attestation. O ko fe ke ala ni dore. Ne o yor demle malon be bo fambe kana wati be malon be gwengana beaucoup be bo libi be gwenga bo fambe kana mais on vous sent pas akala ja akala ma do ninge note antika yide akloira do ame malikuwa de la gwe bere bi lamga no fancy de manga taka fancy to bere ga gi lamga no tiens là a ministre de do kan ni ga lamga anga yi on va rien te do ta fiya ngata angoni kangar da yan selga tebe no dan sel tebe na mo ga juru sara ananga jebna lede no sampa ni sel gon tebe na ananga jebna lede ni be lamga minge gela me male nga ka buka we ka boka kuma amina lede abana la te la re iti on te voit pas on te sent pas gela me male nga c'est grave c'est grave kebe ko attaque do kera klela ka ofi ni klela fa ba ngi di papa la re papa ale do le klela papa chanter masa ataki do kera inno klela na le siga su mara konna la keren nyara u kapu aw ataki kera inno ka yoro koni ya be koni jini wa u ka bulma fendo be inno tagara ni ulwi na fɛn min ye u ka directeur ye sa Seydou Sangare an bɛ don min na i ko bi ko foyi kɔni ma ale sɔrɔ tabarikala an bɛ dugawu de kɛ ala ka a jɛsira bonyana masiba ye majugu ninnu ala ka an kisi u tɔɔrɔ ma halisa o b'a to ni an bɛ taa irisi jamana u bɔra ka kuma irisiw ka Sergio Lagroff ale min ka ca ɲɛsinnen do irishila ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma a ye kuma ta a ko ko baara cɛjugu min ni a kɛra gosikaw fɛ gosi
charnier de gauche ko Mali ko cogo min na ko olu fana côté enquête aga dayɛlɛ ko wa k'u bɛ Mali fo a la kosɛbɛ kangari k'u bɛ o da fɛn min ye Faransi ale ni Europe u ka média minnu bɛ n'u bɛ to ka diɲɛ galon ta dugubila galon ta ni k'a da maa la k'u ka jɔ ko enquête ka kɛ a kɛcogo la Mali fɛ ko wa k'olu ka dɛmɛ ni dɛmɛ b'an ye ka enquête in fo ka taa a kun cɛ ko u ka média mensongère minnu bɛ n'u bɛ ka kuma k'u ka kuma jɔ tɛ sa k'u ka jɔ k'u ka kuma jɔ labɔra b'olu ko ten ale ko ten Réchila affaire étrangère a hakili sigilen don a ba sigilen don dɛ ni se kɔni b'i ye i bɛ ba sigi maa yɛrɛ girin-girintɔ ye a ka ca Ala fɛ a y'o don dɛ an bɛ to ten n'an tora ten haki i b'a dɔn i tɛ haki dɔn n b'a dɔn o tɛ anw yɛrɛ ka ɲɛmaaya soba ye wa o ye anw ka dagayɔrɔba ye n'i ye ko kɛ i bɛ wele de ka kangari da i ye ni kunnafoni di so ye ko kɛ e bɛ wele de ka kangari da i ye i bɛ min na i b'a dabila autorité ou bien an bɛ fiɲɛ tigɛ i la a b'a tigɛ la haute autorité de la communication Fodje ale y'a ɲɛmaa ye Fodje an bɛ foli ni tɛmɛni an bɛ o lase a ma nin waati in na k'a Ture Jaminɛ kunu fɛn min ye u bɔra ka kuma France 24 ale ni RFI an ka jamana kɔnɔ a kun gulonna u kun y'a bɔ ka a bila kɛrɛfɛ sisan a bɔra yɛrɛ de ni ka a n'a kala bɛɛ ta k'a fili u y'a bɔgɔti k'a fili k'a filila yɛrɛ de pewu a dalen minnu kɛrɛfɛ u y'a bɔgɔti k'a da kɛrɛfɛ sisan a taara yɛrɛ de Janginɛ ni ka a fili ka bɔ yen ko u ti yan yɛrɛ de bilen fɔlɔ kun y'u gulonni o sisan gulonni yɛrɛ bɔra la u gɛnna yɛrɛ de Aki yɛrɛ de ye sɛbɛn bɔ Janginɛ k'u gɛnna a banna u ka fréquence min b'u bolo a banna a t'u bolo bilen Fodje y'a fili Janginɛ hali u k'a di ne ma a ka radio dayɛlɛ an ka dugu la 98.8 a b'a di ma taa b'a di hali u ka fréquence di ne ma u b'a di a fili fɛn ka directeur ye point 5 don 98.5 o don an ka kun gunnen don aw na de a gunnen don an na dɛ yɔrɔ dɔ bɛ a b'an déranger yɛrɛ a mɛn'u la o c'est fini a banna n'i y'a ta dɔrɔn fu a banna Janginɛ hali minnu b'a layɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛɛ de bɛna tigɛ n'u ye kangari da de Aki bɛ so la n ko bataki de cira bɛɛ ma téléphone so minnu bɛ yan ni maaw b'a application sigi u kun a bɛɛ a ko bɛna gɛlɛya dɔɔnin minɛ nka a ka ɲi a hɛrɛ don a ko kɔni bɛ gɛlɛya dɔɔnin mɛ hɛrɛ don sinon RT France u bɛna kibaruya di sisan Mali kana RT France o tɛ Irisiw ta de yan hali attaque min kɛra Bafo u ye kibaruyaw ta k'a jɛnsɛn tabarikala kana na to n ka don o sueli la dɛ don a la dɛ a tɔgɔ RT France non n bɛna to k'o lajɛ mais sariya kura in na olu interdilen tɛ dɛ yɛrɛ n k'a taara f'i ka kan kɔnɔ bien a bɛ kɛ ten de o ka taa kibaruya jɛlen ta mais est ce que ni ne ye RFI fréquence ɲini u b'a di ni ne y'a ɲini sisan Aki fɛ u b'a di ne ma RFI ya a ko fréquence min b'u bolo sa u ta yɛrɛ tɛ min b'u bolo est ce que dili bɛ sen na sanfɛ hakili la dili waatiw b'a la ou bien o t'a la n'o appelé la candidature kɛ waati min na nin di a bɛ diya dɛ i t'i ta la don i taa nin sigi an ka dugu la k'o ka ɲi dɛ ka filifɛn bila a ko ɲɛfɛ a bɛ ɲɛ dɛ a ka ɲi dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o kɛra sa Faransi u fana bɔra sa ka kuma dɔw fɔ k'a fɔ ko bi kɔni kɛra olu kan i b'a dɔn n'i ye a tɔgɔ Janginɛ ni RFI ta ka France 24 ta kebe i b'a ye k'a fɔ u bɛ kuluba yɛrɛ min na o tɔgɔ tɛ ko Media Monde
o togoto de ya awore uto o de ka jabala kono yanno ko bingo ni kera uluka ye seben boni nga ira ka fo ko ni komin ko ni kelen fle ni kama be uluma ko sira o sira be ni ulube se ka bla ko hage kono o sira fe jangine ko ulubu o bara ko o ke ka kla ko kando tuguni ko ni meja fla ko franci eta ko o tate jangine ko yoro de la sa ko chatri ayi ma mi ujabe wa do modibo kajugi anga ministre koro yana siranga tati taga paji ga mai a siranga tati droka media mon RFI ni France 24 ka siranga a seben bote ka date a rasa no akoroko eta français moro haka jugi yana makala dum biya goyi moro ka joge oke ka abetate ka adakere kanti ka yira yere di ko chere la ko wiya bawda dalu fleni ka dalu boti ka date net kabana to gay mam kabana abulika do na mo debe ay sebe boka da to ke ko jongala ni mando kabana dana dibla la gari tantiga ma de dibla la kari kele fawrata la ni tantiga ma te o faminye jamana ko ni aye nin ko ka bwa ma pew RFI France 24 anga jamana ko no ya c'est fini abogotira ga fli voilà kakla ga fo mamunu be sani olube ja fere o bugetigu jagene ka fo bela jele ko bega aboyka decoder sanfe abana munu fana ba u daga la men neti sanfe jagene ko bega boga fli afora mo ade partager ala kanichi ala kanichi ako bana peu awo abana peu akuma rete fo yamble awo abana Sirao Burkina ni Guinée olu ko ya nyini sirao fe ko ka dele ni do duma o chuga mi no biseka sirao kuma ultimatum duma lancia o ko ni umuga dele fo jona kubena ato ubla bargo ngona ka bargo kuga o u fla jera ka sevenge ka di sirao ma sirao ko bo kubinu lame o sirao jobu ka Senegal ya spioni sirao sirao ko Senegal be ki de ko ga malere morgo bula ka tebe wana keke jongo de sirao de ko min ga ko oluga droni abe mal tribune borana drone mu fana bolo ko le droni yanga Senegal ni mali frontière la ko camion kebe woro anyeno agay ordine juru la bla Allahu akbar. Ça c'est la ça c'est la théâtralisation. Non, ça c'est la théâtralisation. Ko Senegal yolu jamfa. Allo? Dagene yero ko soro. Mando soro la goy. Wala fora de bado mi maka. Atu wala fo kan gede. Abana. 20 18 65. Alado. Allo? Ansorama. Mba aketo iga chamambu iga radio mangana. Allo to ni jamu Musa Kulibali Takiman. Aha Musa kuma bibulu vas-y radio boy uku ka nyama bete da abe anya bebo abe bora be ko ku jerni dugutla jonata agara si appeler Johnny dugutla jonata ancien président de la maison de Piratao good luck ya dugutla jonata agara si appeler merci beaucoup merci ana lere wa fo chugumna ko dugu bla jonata ye to ko rede ko dugu bla jonata allo sumo bedi allo anche allo le Niger est aussi parti en Russie hier pour une coopération ayde bazum gano gere le docteur ga mayre bazum gano gere allo ale bezo anche ba to ni jamu Italy na ofo dala na baga oberto tabarkala daga gini ne na rabe ga kuma da ofo awi
min ne rabbi no abe bi me amba wole ga desa anta foro ala jama de kacha na dara répondeur la ra do be tigansu aw fana bala donc mi aw fo o jara ni sida aba ka ministre mi ko o be ministre no ata to de mai no te anta do ne aw da do sida era ko do be wonya wana do oh yeah ere bel pagal kela no o ba ta daga do sora fiala o ga o dabla amay na o do na era ni monnaie ke de ne amay aw journaliste aw be mali be kala ma donc ministre era atoko era o ta do kala ko te wala apoli era mali ado kaba gudu wallahi merci beaucoup teli wallahi anta do dugatere amadil ka yere wallahi ne ko ni ne ta do already angata français allo an sogoma allo man sogoma masido to ni jamu baba traoro do ba français i traore kuma bi bolo awa mati mawfo ajarani le jangne klubila kambal mamuto fo aklubila ka radio nyama fo be klubila ana barakla bala jelebe tabarkala awa mati aba kuma ministry de l'extérieur nga malien extérieur nga mati amunu rabbi ana anta do yes anta do mati maligo mi amunu na tinga fe des fois am fa no ke ni de dem na anjanyo kote yes ne refle ne nga famille antara hali kata nationalité ni muna parti anga démarche ni mali démarche ke mati aka gelen ne aka gelen chere la aka gelen wallahi on est obligé ka nationalité ta ate comme anta en faso faire mais pour que ya démarche ni te ga bara ni ga démarche ga chomna yes imagine ala ma son doublement ya ke direct tellement que des fois avec compliqué boulot yayi ango ne aka chifo ni la vraiment anga mo sigalo na an sigalo na la drone ba do yayi ate comme ka boko anye nationalité de campagne mais mo kele sorti soroyi aka gele voilà donc on va beaucoup de format au bela gele fo an yere bi fo kusobe merci beaucoup allo salam alaykum wa alaykum salam espagne ka obedi to ni jamu bazi foi tena Drissa Sangare do ga Espagne Barcelone aha kuma bi bolo Drissa mbi fo ajarani Umar Marcon fo aklubila no jamina fo ka kiyatu fo ambalo muso no kebe amara fo ko sobe tabarkala ka bugula fo ka biyo sirbe fo ube klubila ka do ko alibi ala ko bulo ma ko barala ami ala ka radio ni ala ka sangoro ami ala ka wera kene mon ami ala ka talo tino ko manda amina rabbi amina mo bela jene fo tabarkala jarani ni ga auditeur ke mana musoma be bela jene fo be klubila ba fon to mai kaka katalan mo to kan de mai ga kaka katalan mo to ga kaide katalan do nere katalan yana nere katalan alamzani mo alamzani ge ay alamzani to tenani ne do ana alamzani ba fo mami be ala do allo ori ama bre allo ma sumo be di kuma be ko ajarani escribe ni bugula aha iga pasira de gare ko dugu baga galara ko da te ko so ko la na ko yo mane karbla galara pran ben ka te ago ko ta sola ay sadra ki bi te abasro ay mena mi vie adan biere sola nga dan bie kuma bugula ni sirbe ko ni ala sorama merci beaucoup jane asira dano ngabna bogoti rede ka lafli abna bogoti rede abna kete de ka bogoti ka lafli awo mabe alado allo anche wa diebalo ah diebalo numngani ouais numu c'est pas quelqu'un hein mon frère ajarani wati be ko vraiment be awla me o jarani kusube bon émission ko vraiment nyem prend ko be ala me surudi no wayenta matega nyabda la ta ya isa on be bitaje ko leta ala ka clear down balo merci
Yana Numu, c'est pas quelqu'un. Voilà, Numu, c'est pas quelqu'un. Voilà. Et les Numu, c'est quoi tu dis? Voilà. Allô? Allô? Ça va, Souma Obedi? Mba. Koulibaly. Oui, un peu. Mba. Moi, c'est Bouhari du Tomela. Burkina n'a donné un fait. Tiens, la Morobe a donné une marque pour la boutique Masukade. Tiens, la nous, vous êtes à la marque à Kini. Ka Adabla? Awo, moi, à propos, Burkina a donné un fait. Doit faire une boy. Il va faire une la boutique quoi. Kalau Burkina plus population masih anak anak kau jangan nak Akira. Oh, kenapa kau ulah orang mana kena jangan nak tahu kita ni angau di mana ni angau kita kau beli lepas. No, amai. Boleh ubah kerana orang ni jangan orang ni orang mana. Oh. Masih apa Burkina ni kan nak kaya mah. Ini dah motor. No, abe motor. Ni dah jangan kalau al bapak pun bapak ni betul macam asal bapak ni lagu biar. Dia lah surawa. Pasti tu mimpi, ani edit mimpi. Nak ni aku tu nak masa nak jadi apa je kuah. Jangan lah. Amai, atibe. Ezekiel Agasra di Maurema. Merci beaucoup. Ambalaje Amita Italie. Allô? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Italie kau bedi. Ba, itu kan ni jamu. Amo apa? Ibrahim Tumararo. Kuma bi bro. Ouais, an ka miniti a tɔgɔ ye bon n bɛ se k'a tɔgɔ daminɛ de fɔ parce que a tɔgɔ nin kɔrɔnfɛn mɔgɔ de don quoi a tɔgɔ in ka jan a tɔgɔ kɔni alihamudul b'a a tɔgɔ kan quoi fɛn dɔ alihamudul mais en tout cas rebelle kɔrɔ dɔ je pense que o ye mɔgɔ minnu ta k'u don gouvernement kɔnɔ ale b'o la. Yala aw bɛ ka a nɔ ye Italie ye aw maliyɛn minnu sigilen don kɔfɛ aw bɛ k'a nɔ ye. Non, k'a nɔ ye ten dɛ n'i y'a ye mɔgɔ bɛɛ dɛsɛlen don k'a tɔgɔ fɔ parce que a tɛ baara de la o. Moi, je vais exemple dɔ d'i ma k'a daminɛ 2018 la ne bɛ mɔgɔ dɔw don depuis 2018 u ka séjour bɛ yan polisiso la renouveler la papier pɛrɛlen don i b'a lajɛ internet ka a yelen don k'a fɔ k'a pɛrɛnna n'a taara k'a bɛ taa retirer u b'a fɔ a ye ko f'a ka na ni Mali passeport ye problème b'a ka carte mina la wallahi fo bi. Ne yɛrɛ b'a a tigi dɔn depuis 2016 Mali la ka taa muso sisan muso furu bɛ ɲini ka taa kɔfɛ yen. Bon n b'a exemple ta ne yɛrɛ kan dɛ ne yɛrɛ filɛ nin ye ne ka den filɛ nin ye a wolola salon a san kelen dafara mois de mars tɛmɛnen mais fo bi n tɛ k'a ka droit sɔrɔ yan parce que tout simplement n ka Mali passeport date banna bon erreur dɔɔni bɛ ne yɛrɛ ka carte mina la ne yɛrɛ ka 280 de filɛ Mali la mɔgɔ dɔw bolo a ma se ka ɲɛnabɔ. U b'a fɔ k'i ka 280 sara i bɛ 40 sara avance la i ɲa sara mɔgɔ 2 ye dɔ bɛ yen n ye 17 dɔ tigi ma a ma se ka ɲɛnabɔ. Bon avec tout ça an ka ministre bɛ yen maliyɛnw bɛ ka kule kuma sugu bɛɛ bɛ ka fɔ wa i b'o de dɔn dɛ minnu bɛ Faransi n'u taara minɛriya ta yen nɔ u ka papier u bɛ formation kɛ ka tila formation na diplôme b'u bolo ka fɔ dɔrɔn k'i ka na n'i ka jamana passeport ye u bɛ séjour bɔ ka d'i ma. Ok an ka baba ta bila yan parce que jamana n bɛ nin kɛ babu kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ de ye ka n'i sigi yɛrɛ de a kama ka nɛgɛjuru k'a di maliyɛnw ma kɔfɛ parce que nin tɛ se ka kɛ o walahi nin tɛ se ka kɛ. Tilegan fɛ an bɛ se ka taa n'a tɔ ye. Tilegan fɛ an bɛ taa n'a tɔ ye dɛ. O de n bɛ se ka n terikɛ ta allo. Allo Mas. Ni fo. Jangɛnɛ ni ɲɛmaa u bɛ ka ko dɔ labɛn i kama dɛ ne ni terikɛ y'i ye. U bɛ k'o labɛn o bɛ Mas. A tɛ sira sɔrɔ Mas. A banna. Bi fana an b'a bɔ yen ten. A banna. Mas. N ka musokɔrɔba ba tana sogo jogo Musabugu. K'a b'i fo. Tabarikala. Mas bi waati banna ka ban. A banna. Gouvernement décision min ta RFI ni France 24 la. F'a bɛnna maliyɛnw ma bi a bɛnna ma sini. Tabarikala a dabɔra o de kama. U ka da yɛrɛ tugu pewu. A banna. U kana segin bilen. Ayi a banna o ni a bannen de. I bɛɛ fo. Merci Bazou merci. K'e bɛ foli kɛ
N'a se ka bɛɛ lajɛlen fɔ fɛn fɛn tun bɛ ka an lamɛn Laginɛ ye kuma min fɔ CEDEAO ani Sénégal jɛjugu ko ye ɲɔgɔn o b'a la dɛ n'an bɛ taa an bɛ se o don dɛ yɛrɛ ka nin kibaruya in nin jara bi dɛ n'o t'a n'o dɛ camion 600 olu ka drone wulila sanfɛ k'a lajɛ ko Sénégal kɔfɛ olu tilala ka na jateminɛ camion 600 la 600 la 300 80 Sénégal b'a dɔn min b'a la o olu tununa Sénégal b'a dɔn min b'a la CEDEAO a ma bɛn o ma hali dɔɔni a ma bɛn dɛ ko Sénégal ka datugu wa a kɔni ma bɛn o ma a tɔ kɛra terejuguya ye o terejuguya ne bɛ to ka kuma fɛ e b'a filɛ yɛlɛko don yɛlɛko tɛ kɛra terejuguya ye a banna a y'i fa yɔrɔ min kɛ i b'o de siɲɛ koyi ma bɛ kɛ gɛrɛ k'i yɛrɛ furu fara a banna ala k'a kunna ja yarabi 14h pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan babu an b'a avancer awɔ ala ka Mali